ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଯେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିରେ ଆର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ବା ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଟେଜୀୟ ସମତଳରେ ଆକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ଅଛି। ମନେକର ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେବା a ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 b ଅସମାନ 0 ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ପାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର 0 ଇଣ୍ଟୁ x ପ୍ଲସ୍ by ପ୍ଲସ୍ c ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ପାଇଲେ ତାହେଲେ 0 ଇଣ୍ଟୁ x ମାନେ କ'ଣ 0 ହେଇଗଲା 0 ଗୁଣିଲେ 0 ପ୍ଲସ୍ by ପ୍ଲସ୍ c ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ତାହେଲେ by ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ c ସେମିତି y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ c ବାଇ b ମାଇନସ୍ c ବାଇ b ଯଦି ମାଇନସ୍ c ବାଇ bଟାକୁ ଆମେ ନେବା k1 ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ପାଇଲେ k1 ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପାଇଲେ y ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ k1। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତକୁ ଆସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ନା a ଅସମାନ 0 b ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 a ଅସମାନ 0 b ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ଏଟା 0 ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ନୁହେଁ ଏଠି a 0 ଥିଲା b ଅସମାନ ଥିଲା ଏଠି ଏଟା ଅସମାନ 0 b ସମାନ 0 ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା x ପ୍ଲସ୍ ଏଠି 0 ଇଣ୍ଟୁ y ପ୍ଲସ୍ c ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 ତାହେଲେ x ପ୍ଲସ୍ 0 ପ୍ଲସ୍ c ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 0 তাহলে ax সমান কেতে হব মাইনস c x ইজিকাল টু কেতে হব না মাইনস c বাই a মাইনস c এটা মনে করা k2 নবা কোন নবা k2 নবা তাহলে বর্তমান x ইজিকাল টু আমি নেলে কোন k2 দ্বিতীয় কন্ডিশন রু আমি পাইলে x ইজিকাল টু k2 তারপরে আমি পাইবা থার্ড কন্ডিশন থার্ড कंडीशन रे a असमान 0 b असमान 0 ताले टी कोन हबो ताले ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बता लक्ष्य करो ताले by इक्वल टू माइनस x माइनस c by इक्वल टू लिखिले मु y रे रिप्रेजेंट करूछु y रे प्रकाश करूछु ताले by is equal to minus x minus c ताले एठी by उभय पटे b हरिबा एपटे b हरले एपटे b हरले b कटि गले y is equal to एठी आसला minus a by b x minus c by b y is equal to ये जो माइनस ए बाई बी अच्छी पिला माने ये माइनस ए बाई बी का मन करना ले एम एक्स प्लस आको मन कर नहीं गला केता सी तले समीकरण टी हला y इज इक्वल टू mx प्लस c तले हम तीनोटी कंडीशन पाइले प्रथम कंडीशन पाइले y इज इक्वल टू k1 जोटी a इज इक्वल टू 0 b असमान 0 द्वितीय कंडीशन पाइले a असमान 0 b इक्वल टू 0 हेले x इक्वल टू k2 तृतीय कंडीशन पाइले y इक्वल टू mx प्लस c এই তিনটা রূপরে আমি কার্টেজীয় সমতল উপরে এই সমীকরণ লেখচিত্র को प्रकाश करिबा।